अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिल्लाह वल्लअनतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नय्यिल आज़म व रसूलिल ख़ातम हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सय्यमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अम्मा बअदु क़ाल अल-हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अख़शाका कअन्नी अराक व अस्इदनी बितक़वाक वला तश्क़िनी बिमासियतिक। अय्याम अरफ़ात अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन इन वदान सुख़ला शहादत सफ़ीर अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलैहिमुस्सलाम इनां दो नज़म से हक़ीर मौजू पो दुआए मुबारक व शरीफ व पुरमाना व पुरमज़ामीन दुआए अरफ़ा की हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबलुन्नूर दे जीर से अनुक कि जबलुन्नूर ज़रतंग दे जीर से अनुक जुग से दी दुआ पो खुरी मुतअल्लिक़ीन कुन या खुरान यम्बुयत खन अस्हाब व यंग खुरीर गखन यम्बो या खुरी कौम खिश खुरान यम्बुयत बिनांग दी अजीज़ कुन यम्बो जुग से बाज़ फराज कुनिका लेबना मिगिस छिमतांगन मिगिस अब्रो बहार ना सुखला छिमल हुगंदी दुआ पो मुल्सखन इनांग कसल भी दुआए फराज बयानोक अल्लाहुम्मा जअलनी अख़शाका कअन्नी अराक। खुदाया nga jikshu yarangla de hisab yari khौफ व खशियत अनुक लुशुक यरी इशारे का ये ज़िंदगी डुलचुक यरी दस्तूर व यरी अहकाम कुन्नंग यम्बो यरी अहकाम नंग मुताबिक़त ये ज़िंदगी छचुक ज़रे खुदाई कना अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन फ़क़ुस चलत वयं कसल मुदु अस्इदनी nga सआदत मन छचुक nga खुमलुख चन छचुक nga खुशबख्त व बासआदत छचुक चीका बितक़वा का यरांला जिक्स का यानी खुदा ला जिक्स नरिक खुदावंद आलम फ़क़ुल परवा बना बासआदत सआदतमन खुमलुश चन सोदे चन व खुशबख्ती दून कोई ज़िंदगी आनु चस इंसुक वहम दुनियाए का वहम आखिरत ला वला तश्क़िनी nga शक़ी व बदबख्त व चंगमिन व बेइज्जती मछचुक चीज़ लिखा बेमासियतिक यरांला वसियान बसवैत पिका यरी दस्तूरी मुखालिफत बसवैत पिका nga शक़ी व बदबख्त मछचुक ज़रे हज़रत मौला अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन दी दुआ पोबेत शक़ी व अशक़ल अशक़िया की गता तारीख़ अनुक नमूना युत
ملجم مرادی این ویان دونن افراد من موتا تاریخ تومت از جمله ملجم مرادی که امیر المؤمنین رکابیانوک امیر المؤمنین نینبودک سے امیر المؤمنین دوستدار دک سنا آخر الامر و آخر عاقبت انوک امیر المؤمنین نم مقابله با امیر المؤمنین و حجت خدا نم مقابله با حجت خدای کا شمشیر نم چون تمید پیده مرحله کل بید چنا تقوا الهی است کوز اسنارگنا کو تقوا الهی کو زندگی امت بافرس کو شقی و بدبختم و اشقل اشقیاسم آخر العمر پیکا نه خدای کا نسلت کی خدای عاشق شو یری درگاہ کا یری دستورات کو نکنگا ڈول چوک جامعه و انفرادی اجتماعی زندگی انوک یران لجیک شو دچی یران توم حساب یران توم نسخ بسه نجیک شو زری خدای کنا چلد و تقوا الهی و یران لجیک شو دی تقوا په ذریعه کنا با سعادت من چو و ما یران لخلاف بس پیکا یران گناه بس بیت پیکا شقی و بدبخت مچا چوک زرید غتا اولا سوال کھچی کا دی مطلب پو مطرح و بیان با ینچسین سوال اول پو چیا امام حسین فیقوس دو سخص بس دعا بسین در حال کی امام معصوم دکسنا امام معصوم وقتی کی دک پسانا امام معصوم دو سخص بس دعا بارگوشس من امام کی معصوم هر خطا اشتیانونا مبرا و بری و تقریز این چه امام است دو شخص بس یک بنده گناهگار چه شخص بس غنیری ائمه معصومین است فیسزان امام زین العابدین امیر المؤمنین و امام حسین و باقی ائمه کنست دو شخص بس دعا به دو چه بس این زسنارگنا دولا جواب نیست شد جواب نیست جواب اول په دو این کی ده حساب ائمه معصومین ده حساب زوات مقدس کن انبیاء و اوصیاء الهی خشیت و خوف خدایانوک دوید که کنتن گناهگار شست کنتن خطاگار شست ده حساب خدا رنان بو تقرب و نیمور چانا کنتس احساس بید که نران گناهگار خدای درگاهانوک ده فرز دو چوز بسه دعا بید دو چوز لحن کنی که دو چوز مزامین کنی که دعا بید ائمه معصومین است انبیاء الهی است نیسرسی مطلب پدو این مطلب ثانی پدو این کی یران نغال ثابت کی دو چوز بس دعا بس دو چوز بس خدای کند سول دو چوز بس خدای ذات پک تذلل و خشوع و خاکساری و رنگ سونسه خدای درگاه کا عرضه بس راز و نیاز کا تو بنا دو سوز بسه بس زر خداوند عالم فقس خدای درگاه کنا چول زر ائمه معصومین است غنا یران تعلیم تنید در واقع تعلیم دعا این غنا رفرس دی سوال جواب پس دی مطلب نیست کسوم و مطلب بعدی کی دعای باریانو کی دی سوال په مامو وجودیانو غنا یوندو سوال مامو باشند کی دوز دعا بسنا دوز خدای کنا تضرع نن توجه نن وضو و مجالس کن ائمه معصومین مجالس کنانو سوال خدای کنا دعا بنا مستجاب چامندو دو چین علت بزرد دو جواب چی دی جواب دو این کی خداوند عالم فیق به مصلحت یود خداوند عالم اس مصلحت شس دی بنده و لگاهی خوی حاجت پر روا باید پو و یا گاهی روا بامد گاهی حاجت روا بچس پو دی بنده فرس مصلحت یود و گاهی دی بنده فرس دعا مستجاب میچه چس پو خوی دعا و مرسن چس پو مصلحت یود اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم آیه قرآن کی چی بسا غنه یرس
دی حاجات کن دی چیز کن نورک صورت یا غنیک صورت اصلا انتکرهو شیئا نترس یران دعا مستجاب میشه چسبو نتا اسمدیک نتا چونچیک ناامید صغری شد خدای درگاهی کنه. البته ناامیدی هم یأس و جنود شیطان لشکر شیطان ناامید اصلا میشار گوشسین دعا باروشین دی دعا مستجاب میشه چسبو خیر چی دیانو گید و چی بسا انسان لدعا دی دنیا کا مستجاب چھنا یعمل سچے گید پیت پو و اسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم دی چیر گلوک جاگت دوز جاگت اما دو غنه یاری فرز شر این میت پو غنه یاری فرز بد این میت پو غنه یاری فرز خیر من میت پو دو این و گاهنا بعض مضامین روایت انو سیوت کی خدا لدی بندی سکت پو سر بیت پو خدا سرگلوک جاگت دی بندی سکت پو دی صدا پو سر بنا خدا زنیانسی ہوت گاہ بعض بندی دعا پو مستجاب چھت چه کوئی سکت پو کوئی صدا پو کوئی دعا بے طریقہ خدا لا خیر شسپمت لقمک شسپمت کوئی سکت پو دے فرزنا شخمو بسی کوئی حاجات پورا وابد چنم مصلحت و حکمت منا کھجی گران یدکن کہ دعا مستجاب مشاہد بھی. دعای عرفه امام حسین علیه السلام که غنه یرس نگاه و نظر چی که تو بدزس ناریگنا خلاصتا امامش چی بس دعا بس دو چی بس خدای کنه سال دوگذر بنا غنه یرس مطالعه تن ورکس دی دعا پلا اردی کا ترجمه سن سے یا بعض علماء تفسیر تن سے حتی مثال دی سون کن یا مثال هر نوع یرا مثلا تفسیر کن بیان کن یرا بس یرا نغا نیتی کا تھپچا سین دون لغا نرس مطالعه تن ورگوس دون لغا نرس استد زسناری نغا نری میک بت دی دعا پن سام سے مثال مقصد دو سام سے دیانو حکمت دو سام سے درس دو سام سے امام کنس مخصوصا امام حسین اس خدای درگاہ کا گزک نعمات کن سی سے دک ضربت پاو اولی کا شروع بد امام حسین الحمدللہ الذی لیس لقضائه دافع نزد خدا پلا شکر بد کہ کوئی قضا و قدر یانو کوئی فق پہ بچس و کوئی فق پہ کوری رنلوکس نا ارادہ کا تو گریکس نا ینگ سوچگلا دو دفع ابا میان ممت خدا قرآن گریکس نا تو عز من تشا و تذل من تشا ترزق من تشا و ترزق من تشا ده سوچی پوا رزق تاما که تو مصلحت چیزنا رزق تاند و یا مثال رزق تاما ماغد دسنا رینا رزق شازده بامد و ده خدا پو کی خدای قضا و قدر یانو که سوچی که لالق تاما یان متن و ده خدا پولا شکر بید ولا لعطائي مانع ولا لعطائه مانع گاه سوچی که شازده که تو بید دسنا عطا چی اتیه خدا شازده بدنا خدا از نعمت چی شازده بدنا خدا از گزو رزق چی شازده بدنا گاه سوچی مانع چاین ممت گاه سوچی لا حسودی سونسه گاه سوچی لا یرام میشون چی سونسه خدای رزق از گاه پایت پی گاه سوچی کوشش بنا کوئی دی کوشش بو دو خدا لا مانع چامه تؤتی من تشا و ترزق من تشا خدا لا گریکس نا کتو شازده بد ده بنده والا و یا رزق چیننا اگر کتو کری مشیت یانو مشیت الهی یانو گریکس نا کتو شازده بد و یا فراش یانو کسل بیمد امام حسین اس کری فیقپوز اعتراف بد اقرار بد کی خدایا یارز نگل دنچوس یارز نگل دیو سوخ بس یاران دنچوس دی طفولیتی کنا سونسی کنا یاران مثال که طور خالق این یاران ربوبیت و یاران رب و سکناشی پا این سر کسل بگد و نا وقتی که سونسی سنبیانو نا تا ارجن تونچا و تا مثال بالغ سقبا نا یارس حبس بس شخص و حفظنی فی المهدی طفلا صبیا غازز نا یارس حبس بس شخص
यरज महत व दे सुनसे वक़्त प्यानुक दे कोदकी वक़्त प्यानुक दे संबियानुक ना ता ते यानी nga tifl wa sunse prik wa nozat in mati prik nga eres qarar tans wa razaqani min al ghada'i ya min al ghada'i labanan mariya ni zan po ni de kodaki waqt pano ni zan po de ami origin po de ami de laban po ngala zan la qarar tans dosos origin ki gawara wa इंसान फर जिम्बो इनमें भी ngala origin च قرار تنظري إمام فيقوس كسلوه وده لجوك بك تمام النعمت كن غنمي شكر گزاری بيت نعمتي की इंसान अज़ा व जवारे का योतंग इंसान रुए का योतंग दी रन रे का इजहार लुत्फ बेत इजहार बेत की यरस nga misal so shazdebaz nga misal khalpaq shazdebaz nga zaban shazdebaz nga mik shazdebaz ni misal ki tor paxpa ni misal kshaq ni ruspa dun gahme kal to zaras di ni'mat kun gahme ka imam is izhar bet ni'mat kun zes bin nay wajas in min made amma ngana yara duni ka qadirdani shashuk bet bimina imam is rena re minglenet kasal bimut walahmi ودمي ني خرقبو والشعري ني دي ريالكون وبشري ني بخسبون وعصبي وقصبي وعظامي دون غاما وأروقي وجميع جوارحي دوسوس كي ناس مختصر انت خدمة الله بيان بيت دون غاما ني رسبون ني مثال دماغكون ني مثال كويكت بيرسون دون گاما یرز گالا شزده بس دون گاما از یران لا شکرانه ادا بد دون گاما یران اظهار بد کی امام حسین دی دعا پیانو دین ام کن سین کیوں سے خدای کا مثال خدای استدخنا استدربن سنابن سبحانك زرن انت مثال ولی النعمتی یران نعمت اشیپا انزرن یران یرگوسکین انزرن دي نعمت كن كورس كورسان إظهار التسلل بنسك اعتراف وإقرار بجناه بنسك سبحانك إني كنت من الظالمين مولنسك آخر بكا ين فراش يانو وارد شد دي فراس بيانو دي چيك خداز بس كان كن غاما سيد ديانو دي فراس كن تقريبا صفحة چيك يا كمتر يا صفحة فت چيك تقریبا دعا کن مولا یا مولای کا شروع شد کسل بمد دی مولا مولا زر بدی زیبا و لقمو این مد بی فراس بیانو پر معنایت بی فراس بیان کسلت مولا یا انت الذي مننت یران اینی کا منت جخن یران اینی کا نعمت بزرگ کن یرز شزده بکن پو یران این أنت الذي أغنيت غازنا فقير بن غازنا هر لحاظ أنك غاشان مشسبت بن يا مال وجايدات وأهل عيال مت بن يرزنا غنيش از دباس يرزنا بيكوش أجوز أنت الذي أغنيت غلا قناعتنا غا چوبوز بخن كنشتانونا يرز قرار تانس أنت الذي دو تصي نعمت كن أنت الذي كا إمام السياشت دیو لجو بکا کا سلبنگت ثم انا یا الہ المعترف بذنوبی خدایا ناچین دسنارینا کورس کوری ذات پولا یعنی در واقع غتان بندون لا ثابت کی دو سوز بس دعا بزره انا یا الہی نے ناچین دسنارینا المعترف بذنوبی غزنا غری ذنوب و گناہ کو نکا اقرار بت غاز اعتراف بد غاز گناه بزره فغفر حالی ده گناه کن غاما یرس مغفرت بزره کسل بیمید ده لجوک پیکا خدا یکنا سالت کی خوران معرفی بد اول پیکا خدا یران چین ضربت پو بیان بد خدای درگاهی که ده لجوک پیکا یرس دوست نعمت تانس دوست که مال و دی نعمت کنی که
غرق بس شخص أما أنا الذي أسأت نازس نارجنا دي نعمت كنا مقابل لا غناغار سون غنا بكن سون أنا الذي أخطأت ناس خطا بس يري درگاه کا يري نظام انو ناس خلال کیوس أنا الذي وعدت ناس وعدت ناس من غنا بامد زري وأنا الذي أخلفت ناس خلاف بس وعدت ناس وخلاف بس فاغفرها لي دي غنا كن ودي صوص اعتراف من مامو بيت ناز اختصار ارزبانا كج فراز كجي انت خدمه لا ارز بس فاغفرها لي دي گناه كن غاما يرز مغفرت بس يا من لا تزره ذنوب عباده دي خدا پو کی ناز دسنارگنا گنیک بنا گا بنده چیز گناه و خطا چی بنا یری ذات پلچان فرق چچاس من دنیا گما لوگ سے گناہ و معصیت بنا یری ذات پیانوک یری اراده انوک ذره چی فرق چچاس من یری ذات پلچان نقصان چی ضرر چی مت وهو الغنی عن طاعتهم و ده خدا پو کی غنی و مستغنی و پو این دنبا متکنین مخلوق کنی طاعت نن بندگی کا و ین فراشک لبد دسنا ده فراز پیانو ابر و بهار نسخ لا میگه شمتان سک مولد دی جیر سیانو دی جبل النور زربیت بی دی جیر سیانو دکسنا خدای درگاه کا زار زار مثل گناهگار چی نسخ بسه ابا عبدالله الحسین فی قبض دعا بتكسل مد اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك خدایا عجیق شو یری درگاه پلا یری ذات پنگی مقابل پلا دک سیوت پانا سخلا و اسعدنی سعادت من شچوک سود چن شچوک بتقواک یران لا تقوا یری ذات پلا عجیق سبید پیس رو لکھا ولا تشقني شقي وبدبخت بعزتي وبحرمتي مشهشوك بعزتي بمعصيتك يران لغنانا يران لا معصيت بس بك يا أبا عبد الله الحسين يرغنا معصومين گناه باید پیچیز فرا ینتظات مقدس کنیس ینتظات مقدس کنیس گناه باید پیچیز فرا بلکه فکر گناه ینتظ بامید دونگا چین گناهکار نن معصیت کار فغئنا گاہ جامعیوں سے میاں مکھلبا یری ذات پلا مجگ نسان گاہ میاں مکھلبا دعا گناہ بید یری خلاف بید یری دستور کنی مخالفت بد خدا دی ایام کنان اچھی گناہ نہ معصیت کن یریز عفو بخشش بسے یری لطف نہ کرم اچھی کا شامل حال سوں سے اچھی خطا نہ گناہ کن بخشش بوس بحق ابا عبداللہ الحسین بحق سفیر حضرت ابا عبداللہ الحسین مسلم ابن عقیل اولین سفیر پو اولین نمائندہ حسین علیہ السلام کربلا لکلتنس شام نہ کوفہ پاونیز 12,000 ابا عبداللہ الحسین لا شخص بجاسون
बाज़ नक़ल नज़म से 18,000 शुख़्स बरसुं लाबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ला दी शुख़्ला जवाबा दिना मौला खुरी अजीज़ इन मयत पी सफ़ीर पो हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील फ़िग़ पो कलेतास आया कोफ़ा पौनीज़ वफ़ा बसा दी मेहमान हुसैन ला चिबस सजावार इन मीन इज़्ज़त न एहतराम का कोई फ़िग़ पोला इज़्ज़त बसे कोई फ़िग़ पे कसल कौन कोई फ़िग़ पुना यम्बो कस पे प्याम कुन गामलश न बायत पाओ जामे अमल बायत पाओ जामे अमल गुनमयत पाओ सजावार इन मीन आया शाइस्ता इन मयत पे रफ्तार कुन बसा नवल्ला हज़रत मुस्लिम फ़िग़ पो गाहना कोचना बाजार कुन्यानो गुशरेन इबन छुस्कोम से नंग कुनिज़गोनी का इल्तिमास बेत ता अज़र भी बुस्रिंग पे नंग इज़गोई का लिप्सना या अमतल्ला ngala chukadrik tuang ngaskum set inshallah yarang la hazrat zahra ngum shuktu di bustring po ma'rifat nang mu'mina in mana hazrat muslimi fiaq wala chutang se nang no da'wat basekhes akhirul amur ta'inang la yutpa pata sun se مسلم فيغبو طاعنا نكيس كوفي ملسجك لحضرت مسلم فيغبو لا كدبر سيوت سغلو حضرت فيغبو ديان بوتشايد بمينا مدت چیزاں بس پیت پلا جوک پے کا حضرت مسلم فيغبو دے کھڈیاں بوتسو نامردی ان ميت پی بہترامی ان ميت پی لسکن بس آخری لحظے کا حضرت مسلم فيغ پو شہادت نہیں مرچانا ابا عبداللہ الحسین کری اپو چونا سخلا چوسکمس پسو چوسکمس دی وقت پیانو چورسو حضرت مسلم فيغ پوس چو طلبانا چو کیوں سے حضرت مسلم فیغ پو چو دونو ضربی آمادہ چانا چو دونو سنبنا کری مبارک سون دی چیزا رو پیانو بوتے یونزلو چو خونی کا آلودہ سون دی چو دون ممیلو حضرت مسلم فیغ پولا دی چومی تنگ چسپو دی کسان ست پمیت بلکہ حضرت مسلم فیغ پو دار الامارے ہندغ کھرید دار الامارے ہندغ کھرید سر مبارک پو بدن شتیانو نہ جدا بسے بدن متحر پشتیانو فنگید پھانس بیت پیلا جوک پہ کدی کسان کفایت شامد بلکہ حضرت مسلم فیغ پیر گو سرنگ نا بازار یانو سرنگ بنا بازار کو فیانوس کربا باچھید ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون